Ito bibilihin namin guys. Pang regalo. O, diba? Tingnan nyo guys. Ang ganda. Ang ganda siya. Mahal na mga price. Yun sa akin. Nee, das ist neu jetzt. Ja. Ich hab das aufgehört. Ito bago. Mayroon din ako. Itong mahilig ako nito guys. Try natin. Mga spray. Try natin. Nix. Ich noch gar nichts. Doch? Doch, jetzt. Bango. Masarap. Ang bango. Magkano to? Und dann 100, raten, was es kostet. 106. Und Saka, kriegst eine Tasche geschenkt dazu. wow! Sana all. Saka ito yung, das is mine. Ito yung pinaka matagal ko ng perfume. Yung Kinso. Das ist richtig. Das ist mein Liebling. Die hat auch neue Schatz. Gib mal an der Seite. Mach mal Spray bitte. Hier, hier. Das? Tignan natin. Yung bago. Na? Ist alles besser. Yeah. Mas mabango yung isa. Ay, bulaklak. Pero yung tagal ko nang ginagamit na Kinso, yun ang pinakamabango. Ang dami guys, oh. Ha, ang cute. Putol yung ulo. Ito mga ano lang, ito mga mura lang. Maganda yung lagayan, di ba? Sana all. Ayan. Hast du gefunden? Ah. Oh. Wow, ang bango. Ja, tausch doch das. Gut, das oder das? Wo, das? Das